وبركاته. معاكم بروفيسور غادة الشريف. on explique على القناة بتاعتنا les sciences en français. النهاردة احنا بنتكلم على troisième unité troisième leçon، والليسون على فكرة مش بيبقى مقرر في كل المدارس، بس احنا حبينا نحطه. يعني في مدارس الوقت بيبقى قليل ليهم او بيبقى في ظروف فبيلغوا الجاز troisième leçon اللي هو الجاز دو نيتروجين ال N2، بس احنا قلنا نحطه لو في مدارس بتاخده كامل. طيب النيتروجين تالت غاز من الحاجات اللي موجودة في الانفلوب gazeux. النيتروجين c'est un élément chimique، عنصر كيميائي qui se trouve dans la nature sous forme de gaz. السمبل بتاعته N2. ليه N2؟ عشان المولكول de nitrogène est formé de deux atomes de nitrogène. أصغر جزء منه اللي هو المولكول بنلاقي جواه deux atomes. Ça va؟ Donc c'est diatomique أو بنكتبه N2. Le nitrogène est aussi nommé azote، اسمه التاني azote. كلمة azote معناها من أصل لاتيني معناها sans vie، sans vie. ليه اسمه sans vie أو غاز بدون حياة؟ car il n'aide pas à la combustion ou il ne rentre pas dans la respiration. C'est un gaz. المميزات بتاعته البروبريتي بتاعته incolore، inodore sans saveur. Il se dissout difficilement dans l'eau، يذوب بصعوبة في المية. طيب من البروبريتي بتاعته كمان il est un composant principal de matière protéinique. المواد البروتينية بتتكون بروتينيك. الماتير بروتينيك أو المواد البروتينية بتتكون من غاز الأزوت أو النيتروجين. طيب نفتكر مع بعض البورسنتاج بتاعته. Il représente 78 de l'enveloppe. Il pénètre dans la composition de tous les tissus de l'être vivant. كل الأنسجة الحية، اللحم والجلد لازم يبقى فيه مكون رئيسي اللي هو الأزوت. Tous les êtres vivants ont besoin de nitrogène pour vivre. تمام؟ طيب ليه الكائنات الحية محتاجة النيتروجين؟ car il constitue la partie la plus importante des protéines. Comment les plantes obtiennent le nitrogène؟ كيف تحصل النباتات على النيتروجين؟ Le nitrogène réagit avec l'oxygène، بيتفاعل مع غاز الأكسجين في وجود الإكلير. c'est quoi l'éclair؟ البرق. يبقى هو بيتكون في أثناء البرق بالاتحاد مع الأكسجين ويعمل مركبات ديكومبوزي اسمها les oxydes de nitrogène. في أثناء البرق بيتحد مع الأكسجين ويعمل حاجة اسمها مركبات أو أكاسيد نيتروجينية. سي كومبوزي الأكاسيد النيتروجينية دي فورم durant les éclairs. طيب وبعدين الدنيا بتشتي، فبعد البرق شتاء، فبتنزل المركبات النيتروجينية دي للتربة arrive au sol agricole avec les pluies. تمام؟ طيب les légumineuses اللي هي زي الفول مثلا، زي plante de fève comme le bersim كمان، le pois, la fève de soya، فول الصويا، produisent les protéines، بينتجوا بروتينات à partir de nitrogène de l'air، من خلال النيتروجين اللي موجود في الهواء. فيكس أو ممكن نقول كمان التعبير بتاعها الفيكس للنيتروجين de l'air. تمام؟ à l'aide de certains genres
بتحصل عليه هذه المركبات، بتحصل النباتات بتحصل على النيتروجين من خلال بكتيري دي نودوزيتي، ودي درسناها مع بعض في سانكيام. بتبقى موجودة حوالين الراسين، اسمها البكتيريا العنقودية. دي هي اللي بتمتص النيتروجين من الهواء وتوديه للنبات. qui vivent dans les racines. Les bactéries vivent dans les racines. Ça va؟ طيب ايه الاكتيفيتي بتاعتنا الخاصة بغاز النيتروجين؟ تعرفت هو بيتكون ازاي في اثناء المطر واثناء الاكلير. طيب البريباراسيون دو نيتروجين او لابوراتوار، ازاي نحضره في المعمل يا ترى؟ احنا قلنا ان هو مكون واحد من ضمن مكونات كتيرة في الغلاف الجوي. طيب هنستخدم مواد الماتير اتيوليزي بتاعتنا هي هيدروكسيد دو صوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم. يعني هنستخدم اي هيدروكسيد، يا هيدروكسيد الصوديوم يا هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد دو صوديوم ou bien de potassium. Flacon en verre، flacon en verre. تمام. عندنا دو كويفر شو، بنستخدم مادة الكويفر شو. باسان en verre، éprouvette en verre. بنستخدم مية de l'eau، مش احنا قلنا il se dissout difficilement dans l'eau، يبقى نقدر نستخدم المية عشان نشوفه وهو طالع، عشان نشوفه لانه ما بيدوبش فيها. الوحيد اللي ما استخدمناش فيه باسان دو كان غاز البريباراسيون دو غاز ديوكسيد دو كربون. تمام. وفي التوب دو كونيكسيون اللي هي بتوصل من انبوبه للتانيه، دي اسمها توب دو كونيكسيون. تمام. طيب هنعمل ايه؟ الاتاب ouvre le robinet de l'eau pour faire pousser de l'air. هنفتح الروبينيه اللي موجوده هنا دي عشان ما فيش حاجه، مش هندخل سوائل، احنا هندخل الهواء. تمام. طيب dans le premier flacon الهواء بيدخل. طيب l'air passe à travers، الميه بتعدي على الهواء ده اللي احنا دخلناه، بيعدي على السوليسيون بتاع هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم في الفلاكون التاني. يبقى احنا فتحنا الروبينيه عشان الهواء يخش، والهواء ده بلوزيور غاز، وساعدناه ان هو ينتقل من الفلاكون الاولانيه للفلاكون الثانيه. الفلاكون الثانيه محطوط فيها هيدروكسيد بوتاسيوم او هيدروكسيد صوديوم. تمام. طيب اللي بيحصل بعد كده à travers la solution d'hydroxyde de sodium ou de potassium pour absorber les petites quantités de dioxyde de carbone de l'air. hydroxyde البوتاسيوم هيمتص الديوكسيد دو كربون. هيمتص مين؟ ديوكسيد دو كربون اللي جاي في الهواء. طب كده نبقى احنا اتخلصنا من ديوكسيد دو كربون. طالما هيدروكسيد البوتاسيوم امتصه يبقى احنا اتخلصنا من وجود هيدروكسيد ديوكسيد دو كربون. طيب puis l'air passe، l'air passe ما فيهوش بقى ديوكسيد دو كربون. il passe à travers les tubes pour rencontrer le cuivre chauffé. الكويفر تحتيه فلام بتسخنه. طيب انت عارف ان الكويفر لما بيحصل له كومبوستيون، اي ماده لما بيحصل لها كومبوستيون بتستهلك ايه؟ elle va consommer quoi؟ elle va consommer l'oxygène. طيب يبقى احنا في الانبوبه اللي تحتها فلام دي هنتخلص من الاكسجين. يبقى اول اتاب اتخلصنا فيها من ديوكسيد الكربون. تاني اتاب اتخلصنا فيها من مين؟ من الاكسجين، عملنا كومبوستيون لو كويفر شوفي. طيب يبقى اللي فاضل مين؟ النيتروجين. هو ده اللي احنا هنستقبله في الابروفات التالتة. دي الاتاب اللي انت بتعملها. تمام. l'air passe de cuivre chauffé qui s'unit avec l'oxygène de l'air. En recueil بنستقبل gaz qui reste او résultante اللي هو النيتروجين par déplacement d'eau vers le bas. déplacement de l'eau vers le bas يعني هو بيزق المية لتحت ويتصاعد. déplacement de l'eau vers le bas بيزق المية لتحت وتتصاعد الفقاعات بتاعت النيتروجين. تمام. ممكن نملى بقى plusieurs éprouvettes، remplir plusieurs éprouvettes pour faire des activités نتعرف فيها على البروبريتي بتاعت الغاز ده نيتروجين زي ما تعرفنا على البروبريتي بتاعت الغاز التاني. طيب
قبل ما نعدي على اكتيفيتي تانية وعلى البروبريتي، السؤال اللي بيجي في البريباراسيون: on met une solution d'hydroxyde de sodium au potassium durant la préparation des nitrogènes. Pourquoi? Pour absorber les petites quantités de dioxyde de carbone. طيب l'étape الثانية: on passe l'air sur le cuivre chauffé durant la préparation de nitrogène. Pour que le cuivre chauffe, il s'unit avec l'oxygène de l'air. Ainsi on peut éliminer، كده يبقى استبعدنا غاز الأكسجين، بنستبعد ديوكسيد دو كربون والأكسجين، فبيتبقى لنا النيتروجين. هي دي الفكرة بتاعت البريباراسيون دو نيتروجين دو لير. تمام. الكوماند الثالثة: pourquoi le nitrogène est recueilli par le déplacement de l'eau vers le bas؟ ليه بيزيح المية لتحت ويطلع؟ car il se dissout، بيدوب بصعوبة في المية. ما هو مش ما بيدوبش، هو بيدوب بصعوبة، فبالتالي هنقدر نشوفه الفقاعات بتاعته وهي طالعة. تمام. propriété de gaz nitrogène: c'est un gaz incolore, inodore, sans goût. difficile à se dissoudre، صعب الذوبان في المية. difficile à se dissoudre dans l'eau. ainsi il est recueilli، وعشان كده il est recueilli par le déplacement d'eau vers le bas. il ne réagit pas facilement avec le reste des éléments، وده عكس الأكسجين. تمام. il n'aide pas à la combustion، مساعدش على الاشتعال. il s'unit avec le ruban de magnésium. le ruban de magnésium ده، شريط المغنيسيوم ده، بنستخدمه لاختبار الكومبستيون بتاع أي عنصر. زي ما قلت لكم احنا بنستخدم البابي تورنسول، برضو بنستخدم الريبون دو مغنيسيوم enflammé pour former une matière blanche. ولو زودنا مية على الناتج بتاعنا il se produit une odeur très pénétrante. هي دي الأودور بتاعت غاز أمونياك. يبقى مهم جدا انك تتكلم على في أثناء شرح البروبريتي على الريبون دو مغنيسيوم. on peut condenser le nitrogène à l'état liquide. الغاز ده ممكن نعمل له كوندنساسيون، ممكن نحوله وهو في الإيتا liquide. il se transforme facilement à l'état liquide. طيب ملحوظة كده على جنب: note: le nitrogène liquéfié اللي هو السائل est utilisé dans la réfrigération rapide des aliments, de médicaments, de vaccins. في ساعات في الايس بوكس مخصوص لنقل المواد الكيميائية أو نقل أنسجة لازم نستخدم النيتروجين ليكيفيه. تمام. si on émerge rapidement une banane، ده على سبيل المثال لو حطينا بنان في النيتروجين ليكيفيه ده هتلاقيها بقت صلبة جدا ويمكن أصلب من الحديد. elle devient solide de façon que tu puisses mettre un clou وتستخدمها كمرطو كمان، تستخدمها زي المرطوب بالظبط، زي الشاكوش كده، بتبقى صلبة جدا لو حطيتها في النيتروجين ليكيفيه. تمام. ايه الامبورتانس بتاعت الغاز نيتروجين؟ استخدامات بتاعته: le nitrogène entre dans la composition de tous les tissus. احنا قلنا انه بيدخل في مكونات الانسجة بتاعت الكائنات الحية. تمام. علشان بيكون البروتيين. الإزاج، نركز بقى مع بعض أهميته. أول حاجة: النيتروجين est utilisé récemment، ده موضوع حديث يعني، pour remplir les pneus des avions et des voitures. كنا زمان بنستخدم هواء، دلوقتي عشان نملأ إطارات الطيارة أو العربية بنملاها بالنيتروجين. dû à la constance proportionnelle de son volume durant le changement de température. ما بيتغيرش، ما بيتمددش، il se dilate pas comme les autres gaz. الهواء لو ملينا الإطار بالهواء ممكن يتمدد مع الشلار وينفجر. انفجار الإطارات بتعمل أكسيدون كتيرة. تمام. إنما لما نملاه بالنيتروجين ما بيتمددش بالحرارة، بيحافظ على ثبات درجة الحرارة، فبالتالي بنتفادى كتير من الأكسيدون. تمام.
Des petites quantités de nitrogène sont utilisées pour remplir certaines lampes. في نوع معين من المصابيح بنملاه نيتروجين عشان يستمر فترة طويلة. تمام. pour remplir certaines lampes. Il est utilisé apparemment pour fabriquer l'acier inoxydable. Inoxydable, acier يعني حديد. inoxydable qui se rouille pas. يعني لو عايزين نعمل حديد صلب ما يصديش لازم نضيف النيتروجين في المكونات بتاعته. تمام. Il entre dans la composition de la poudre à canon. ايه بقى لا بودرة à canon دي؟ لا بودرة à canon اللي هي عمل الرصاصة والمتفجرات والمفرقعات، مادة البارود. لا بودرة à canon اللي هي مادة البارود. Et le nitrate d'ammonium دي مادة بنجيبها من النيتروجين entre dans la composition des engrais، بتخش في المحاصيل في زراعة في عمل الأسمدة اللازمة لزراعة المحاصيل. الأسمدة النيتروجينية بنقول عليها كده أو الأسمدة الآزوتية دي أسمدة زراعية مكوناتها بيدخل فيها النيتروجين أي fertilisant du sol. طيب numéro 5 commercialement في التجارة il est utilisé pour fabriquer l'ammoniac، بيعمل غاز الأمونياك. وزي ما قلت لكم ده في الصناعة، في التجارة بيخش كمان في الانجري الأسمدة والمخصبات بتاعة التربة. numéro 6 le nitrogène est utilisé comme matière inactive، هي مادة غير نشيطة في الامبيانس دو ريزرفوار دو ليكيد كي بوف اكسبلوزي. في ساعات ابيار البترول او ابيار الغاز اللي بيكتشفوها لو هيسيبوها فترة بيملوها بغاز النيتروجين، ده بيقلل تعرضها للانفجار وبيقلل الحوادث. كوم البترول يجرون لا فابريكاسيون دو بارتي الكترونيك، في كمان اجزاء الكترونية بتدخل في الكمبيوتر بتتصنع من النيتروجين. طيب النيتروجين ليكيفيé، النيتروجين السائل بقى بنستخدمه استخدامات طبية زي ايه؟ زي التريتمون دي تيمور، علاج السرطانات والأورام، دو لا بو، علاج الأورام بتاعت الجلد، surtout celles qui ne sont pas nuisibles. في أورام زي سرطان الجلد بنعالجها بالنيتروجين ليكيفيé. الريفريجيراسيون تجميد البرودوي أليمونتير، يعني لو هننقل حاجة في تلاجات، التلاجات دي لازم تحتوي على نيتروجين عشان بيساعد على تجميد أو الحفظ الأغذية بتاعتنا. دي كان أهم حاجة لآخر تحديث لغاز النيتروجين على حسب الوزارة، وده شرح الدرس بتاع النيتروجين وأهم النقاط اللي انت لازم كالفوتونير بار كار. على بروشين n'oubliez pas l'abonnement le partage والكلوش تفعلوه عشان يوصلكوا الجديد بتاع قناة العلوم بتاعتكم. على بروشين.